किंतु भगवान रामचंद्र केतबेले पाताली होइथिले ताको जे सुंदर बारे व्याख्या करी गोटे 40 मिनट घंटाकर पाठ तेणु समस्त प्रश्न उत्तर से दिया हुए ठीक ठीक दिया हुए कहीं तुम प्रश्न उत्तर मोर समय पलैब तेणु से पचारि भगवान रामचंद्र को समय पाताली होते नाई कि ताड़का जन्म आसब बहुत विषयवस्तु ताड़का जन्म हे ताड़का खपुरीटा कठौ हम बहुत सुंदर विषयवस्तु किंतु सब जिन समय दरकार आगे राम लक्ष्मणं पर्वतं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकोस्तं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धर्मिकं राजेन्द्रं सत्यसिन्नं दशरथ तनय श्यामल शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघव रावणारी राघव रावणारी। उपस्थित मोर विज्ञ बंधु भगवान रामचंद्र कुसुम पाताली होते ताड़की को बोध करिले श्रीराम ए सुनंदु आज्ञा मोर पंडित जन सुनंदु आज्ञा मोर पंडित जन मा भौणी माने मोर मन नहीं सुन ताड़का को बध करिले श्रीराम ताड़कीर दे मस्तक काटिले मस्तक पड़िला वनस्थ मध्य ताड़कीर दंडी पड़िला वहन बध करी देव श्रीराम बध करी देव दे श्रीराम ये जो ताड़कीर मस्तक को काटिदेले मस्तक पड़ला वनस्थ मध्य ताकू गोटे बहुत दिन पर गृहक साबर पाइला से गोटे मुंडरू मांस सब पलैि किसी ना खाली खपुरीटा थिला सेटा को कठौ दीटा करी रखी गृहक सबर भगवान रामचंद्र जावापर से कठौ दीटा अर्पण कर गृहक सबर ये बहुत कथा अच्छी पूर्वजन्मर कथा ताड़के मागी भगवान रामचंद्र को दशरथ दिने सत्य करथिले जेहेतु जलपान दशरथ राजा शिकार करने को वनस्तर बोलुले तृषा निवारण कोटे जल खोजिले मिलानी गोटे वृक्षमूल बसी समय ये ताड़की जाई जलदान देइथिला से दशरथ कही तुम्हें कि बर मागुछ माग तुम्हें जहाँ मागुछ माग मु देवी से ताड़की कही मते तुमर राज्य सिंहासन आवश्यक मत आउ कि लोड़ नहीं तुम राज्य सिंहासन दरकार से दशरथ कहले आमर राज्य सिंहासन केवल घर बड़ पुओ गा राज्य रजा हम अन्य कि आम राज सिंहासन क्या बसई पारूनी से ताड़के कही तुम सत्य कर असत्य करदेल। उपस्थित मोर विज्ञ बंधु एवं समय भगवान राम सहित साक्षात होइछि युद्ध होइछि ताड़कीय सुर से ताड़के कहला हे राम तुम गोटे असत्य तुम सूर्यवंश असत्य तुम पिता सत्य कर असत्य करदेले ना कौन असत्य कले ना मते कही कौन मागुछ माग मु मागिला पर कहले मु देई पारिबि नाही मोर बड़ पुत्र रजा होई रहिबो तेणु रामचंद्र रजा हो पारे आज्ञा कठौटा रजा होकर रहा अयोध्या 14 वर्ष पर्यंत ये कठौतीटा को भगवान राम परिधान करी 14 वर्ष पर्यंत रखिले राजसिंहासन मध्य ये बहुत गहन कथा थिला। उपस्थित विज्ञ बंधु एम समय कौन है ताड़की मरिकी पड़ी ताड़कीर झील किए रे ए सुरेखा बोली बाबू ताहार नाम ठीक जाऊँ तो मार्गटा ना भूलुची ए सुरेखा बोली पुणी ताहार नाम बुली बुली रे आसिला निद माता पड़ी के मारी देइछि सुरेखा बाबू रे जानी दे बाबा मातांकर सब को सुरेखा धरिला मातांकर सब को सुरेखा धरिला महादेव गुरे तपस्या करिले महादेव तपस्या संतुष्ट हेले कि बर मागुछु माग सुरेखा बोइले
কি বড় মাগুছু মাগো সুরেখা বইলে ନିଜର ମାର ଶରୀରକୁ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସୁରେଖା ଅସୁରୀ ଶିବଙ୍କୁ ଶିବ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କହିଲେ ଝିଅ କ'ଣ ତୋତେ ଆବଶ୍ୟକ କହ ସେତେବେଳେ କହିଲା ସୁରେଖା ହେ ମହାଦେବ ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ମୋତେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହବ ମୋ ମାତାକୁ ଯିଏ ବିନାଶ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବି ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ ତମର ମାକୁ କିଏ ବିନାଶ କରିଛି ନା ଭଗବାନ ରାମ ମୋ ମାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ରାମ କଥା ଶୁଣି ଶିବ ତଟସ୍ଥ ହେଲେ ରାମକୁ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ଶିବ ଜପୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାମଙ୍କୁ ଯେ କିଏ ମାରିବଟି ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଗଲେ ଆଉ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସୁରେଖା ବୋଲୋଇ ବଚନ ଆଉ ଏକ ବର ଦିଅ ତ୍ରିଲୋଚନ ହଉ ହଉ ଆଉ ଏକ ବର ଦିଅ ତ୍ରିଲୋଚନ ଯଦି ଭଗବାନ ରାମକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ରାମକୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଦିଅ କ'ଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାତାଳି ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଯାହାକୁ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବି କାଲି ଶାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ହବନି ମୁଁ ଯାହାକୁ କ୍ରୋଧରେ ଦେଖିବି ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ରାଗିଯିବି ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ଚାହିଁଦେଲେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାତାଳି ହୋଇଯିବ ଶିବ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ଶିବ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ଏବଂ ତ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଶିବ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସୁରେଖା କ'ଣ କଲା ନିଜ ମାତାଙ୍କର ଶବ ଦାହ କରିଦେଲା ଦାହ କରିବା ପରେ ସୁରେଖା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ତ ସମୟରେ ହୋଇଛି କ'ଣ ରେ ବାବା କ'ଣ ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ବନବାସରେ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ବନବାସରେ ଥିଲେ ହଉ ହଉ ଆରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁଣିରେ ଆସିଲା କହଲେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁଣି ଆସିଲା କହଲେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିଲା ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିବାରୁ ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବେନି ଠିକ ଠିକରେ କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବାବା ତୁ ଗଣ୍ଡା ଯାଇକିରି ବଧିକିରି ଆଣିଲେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ ସୀତା ବିଚାର କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଟିକେ ଫୁଲ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ଉପସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଦିଟା ପୁରାଣ ଦି ପ୍ରକାର ମତ ରଖୁଛି କୋଉ ପୁରାଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ମତ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଗଣ୍ଡାବଧ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ସୁରେଖା ଅସୁରୀ ଦେଖିଦେଲା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ସୁରେଖା ଦେଖିଦେଲା ଦେଖିଲେ ହେଠି କିଏ ତୁମେ ବୋଲି ପଚାରିଣ ନେଲା କିଏ ତୁମେ ବୋଲି ପଚାରିଣ ନେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ନାରୀ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ନଥିଲା ଭଗବାନ ପରବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ ସେତେବେଳେ କୋଉ ନାରୀ ଥିଲା କି ବିନା ନାରୀରେ ସଂସାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଲେ ଝିଅ ତମ ଭଳିଆ ନାରୀ ସଂସାରକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ବୁଝିଲ ତମର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତ ସମୟରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଚାଲିଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡା ବଧିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡା ବଧିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଗଣ୍ଡା ପୁଣି ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ସେଇ ଗଣ୍ଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଧ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ଆରେ ଯୋଗିନୀ ଗଣେ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ବାବୁ ସମର କରିଲେ ଆରେ ଯୋଗିନୀ ଗଣ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହିଲା ପଥର କରି ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ପଥର ବାନ୍ଧିକିରି ପଥର ଭିତରେ ପଥର କୋରଡ଼ ଭିତରେ ରଖାଗଲା ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହିଲା ପଥର ହେଇକିରି ରଖିଲେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ହେଲା ପଥରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଗଲା ଯୋଉଟାକୁ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା
सी पत्थर होकर लक्षण रहीगले रामचंद्र जाइए कौन ना ऋषि मान निमंत्रण करने आज्ञा ऋषि मान निमंत्रण कला बेलू देखीदे सुरेखा आसुरी देखला तुम किए है ना मुझे राम ना तुम से राम मोर माता को तुम विनाश कर तुम से राम ना हाँ मुझे राम तो माँ किए ना मो नाम माँ हूँ ताड़की को तुम मारी से क्रोधरे जर्जरित हुई सुरेखा आसुरी भगवान को चाहिए से भगवान पाताल को पलैले अरे पाताल रे बाबू रोहिले श्रीराम पाताल रे बाबू रोहिले श्रीराम पत्थर रूप रहिले लखन फूल तोड़ा सीता देवी अगस्ती आश्रम पहुँचले अगस्ती अभिशाप थिला जी मोर पुष्प उद्यान को आसला पुष्प को तोड़िले मुर्गुणी होइब देख मृगुणी रूप को सीता धरिले भव अगस्ती आश्रमे मृगुणी रूपर सीता देवी रे रहिले सपन सीता देवी रे रहिले सत्वर आज्ञा ऋषि मान को निमंत्रण कर आसुले राम रहिले पाताल रे गन्ना बधिवा लक्षण जाइए रहिले पत्थर रूप पत्थर कोण मध्य एवं सीता देवी रहिले मृगुणी रूप ऋषि मान जिते आसिले देखिले कुटीर रे किए नाहांदी कुटीर सर्वशून्य राम नाहांदी लक्ष्मण नाहांदी सीता नाहांदी विचार कले ऋषि मान कुआडे गले ना ध्यान बेले ऋषि मैंने सर्वत्र जानिले केउपरि एमानकु उद्धार करिबा बहिले संगे से महादेव निकट प्रवेश हेले महादेव निकट रे प्रवेश हेले महादेव निकट प्रवेश होकर कौन कले ना प्रथम लक्षण को उद्धार करिले ठीक कही दे समय नौनी है प्रथम लक्षण को उद्धार करिले तापर अगस्त आश्रम मिलिले हेटी मृगुण रूप सीता रही थिले भोले आज्ञा लक्ष्मण को धरी आसिले सीता को धरी आसिले पातालपुर को जाऊँगी वसुमती विचार करिचंदी पातालपुर रे भगवान रामचंद्र अछंती एठी ऋषि मैंने विचार कले शिव विचार कले रामचंद्र को किमिति उद्धार करिबा वसुमती कहिले जदि राम को नब राम को बदल मत आउ जन को दबा को हबो वसुमती कहिले जदि तुम राम को नब राम को बदल रे आउ जने के रहिबो ना आउ के रहिबो आग 3 जन भितर किए जन भितर रहिले मु जन को छाड़ी सेते बेले सीता देवी देले दे वचन निश्चय तुम पुर को मुही आसीबी बहनम सीता देवी कथा देले एबे मोर स्वामी को छाड़ी दियो मो समय हेले तुम पाखरे मु आसी पहुँचबी पाताल रे मु निश्चय रहिबी कथा देले वसुमती को तेणु करी सीता देवी पातालपुर को गले रामचंद्र पाताल उद्धार हेले हला